ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ରୋଲ୍ କରିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ରାଜାରାଣୀ ପରିବେଷଣ କରିକି ଆମେ କରୁଛୁ। ମୁଁ ମାଣିକ ହେଇକି ରୋଲ୍ କରିକି ଦହି ହାଣ୍ଡି। କେତେ ଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ସମୟ ଲାଗିଲା? ଆମକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 15 ଦିନ ଲାଗିଲା। ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ବହୁତ ଦୂରରୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ଏଇଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ନାଟକ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି, ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ଦେବସ୍ମିତା ରଥ। कौन कहबे आज जो कांची अभियान एटा महोत्सव अनुष्ठित हो जाइए ताकू नहीं केते खुशी अच्छा? बहुत खुशी लगिला आज सार उद्देश्य आम आज कांची अभियान उपर गोटे नाटक परिवेषण करचु। ता सहित आम डांस करचु आ बहुत सारा मजा मस्ती करके आम घर को जीवु एना। ता सहित सार को आम बहुत धन्यवाद देबू। सार आमको ये मौका देथिबारु आमको बहुत खुशी लगुच। मो सहित मो बहुत सांग माने मो सहित मिलमिशि ये डांस को परिवेषण करचंती। कि राजा हेची कि रानी हेची कि राजकुमारी हेची कि जगन्नाथ हेची। मु शिवଙ୍କ रोल करके माने गोटे डांस परिवेषण करछु। ता सहित आमे राजाराणी परिवेषण करके आमे करछु। मु माणिक हेकी रोल करी दही हांडी। केते दिन प्रस्तुति करिया पे लागिला समय लागिला? हमको कम से कम 15 दिन लागिला। बहुत कठिन परिश्रम करछु आमे। बहुत दूररू पिला माने आसी एठी डांस प्रैक्टिस करथिले। ता सहित नाटक भी प्रैक्टिस करथिले। सारଙ୍କର ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି, ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।